अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनौ नन्दजौ सन्दते विष्णवे जिष्णवे शङ्खिणे चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाय अर्चितायात्मने वल्लवी वल्लभाय अर्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवादोक्षजा अच्युतानंत हे माधवादोक्षजा द्वारका नायका द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभिता सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवा पातु माम्। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिणां केशिका कंसहृद्वंसिका वादकः पूतना कोपकासूरजाखेलनो पूतना कोपकासूरजाखेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योत्तवत्रस्फुरद्वाससं प्रावृडं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं सव्यया मालया शोभितारस्थलम् सव्यया मालया शोभितारस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चतै कुन्तलै भ्राजमानाननं रम्यमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणौ प्रोज्ज्वलम् हारकेयूरकं कङ्कणौ प्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषसस्पृहं वृत्तता सुन्दरं वेद्यविश्वम्भरम् वृत्तता सुन्दरं वेद्यविश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। ॐ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितम् अच्युताष्टकम् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु।